أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء اور اگر اسی اپنے آسمان دے دروازیاں نو کھول دئیے فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ پس پھر سارے دے سارے آسمان تے چڑھن واسطے جلدی کرن سامعین محترم تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات عطائی کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ دی ذات گرامی واسطے او ذات جیڑی فاعل لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے اور ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے درود و سلام امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دل دی بہار جناب محمد رسول اللہ
سب کہہ دیو گج وج کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے عزیز ساتھیو اور بزرگو، اج میں تساں احباب کے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا وہ موضوع ہے کہ آسمان دے دروازے کیڑے وقت کھول دیتے جاندے ہیں، یعنی وہ کیڑے اوقات نے جدو اللہ پاک اپنے آسمان دے دروازے کو کھول دیندا اور آسمان دے دروازے اللہ کھول دیندے نے، لیکن کھول دے کنہ واسطے نے؟ تو آئیے آسمان دیاں 7 منزلہ نے، کنیاں منزلہ ہے بولو؟ 7 منزلہ نے، یعنی 7 لینٹر نے جڑے اللہ پاک نے پا دیتے نے۔ اور مزے دی بات، حیرانگی والی بات ہے کہ اللہ پاک نے ان لینٹر دے اندر کوئی گارڈن بھی پایا نہیں، کوئی تھم بھی بنایا نہیں، یعنی بغیر ستون بغیر تھم دے کھڑیا کر دیتا ہے۔ اور ایک آسمان تو لے کے دوسرے آسمان تک جڑی مسافت ہے یعنی فاصلہ ہے وہ ہے 500 سال کا۔ بولو کتنے سال ہے؟ 500 سال کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑے آسمان دے دروازے نے اونا دا شمار کوئی نہیں۔ تفسیر کبیر دے اندر امام رازی رحمہ اللہ لکھتے نے کہ آمینہ دے در یتیم نے فرمایا جڑے آسمان دے دروازے نے اونا دا شمار کوئی نہیں۔ حافظ صاحب لکھتے نے آندے نے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، یہ 3ویں سپارے دی آیت ہے اور سورہ نابہ دی آیت ہے۔ فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، ایک وقت آئے گا اللہ پاک پورے آسمان دروازے دے اندر بدل کر کے رکھ دیں گے۔ ایک قرآن دی آیت ہے۔ تے آئیے باب دی جمع، باب عربی دی اندر دروازے نو بولیا جاندہ ہے، باب دی جمع ابواب یعنی زیادہ دروازے۔ اگر کسی غصہ میں کرو پکھا بند کر لی بند کر دے گا۔ باب دی جمع ابواب، آسمان دے زیادہ دروازے نے۔ قیامت دا جدو زلزلہ آنا ہے اس وقت اللہ پاک نے آسمان دے ہر طرف ہی دروازے بنا دینے نے۔ تو آئیے ایک دروازہ آسمان دا جیدی مساوات آمینہ دلال تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان دا دروازہ جدو کھولیا جائے گا تے اے آسمان دے دروازے اونی دیر تک کھلے نے جب تک سورج مغرب کی طرف طلوع نہیں ہو جاتا ہے۔ ان دروازیاں دی مساوت کنی ہے یعنی فاصلہ کنا ہے؟
آمینہ دے لال تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعون سنتن، ایک بندہ لگاتار 70,000 سال اپنی سواری دڑاندا رہے. سبعون بولتے ہیں 70 نو، سنا 1000، 70,000 سال اپنی سواری دوڑاندا رہے، پھر بھی آسمان دے دروازے دی مسافت نو پہنچ نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. تے آئیے اے دروازہ جڑا کھلا رکھیا ہے اے اللہ پاک نے توبہ کرنے والے واسطے کھلا ہی رکھیا. یعنی جڑا بندہ گناہ کر کے رب کو معافی مانگتا ہے او دے واسطے دروازہ کھلا ہی ہے. اچھا اے وہاں دروازہ ہے جڑا کھلا ہی رہندا ہے، جڑا کھلا ہی رہندا ہے آسمان دا دروازہ. جدوں بندہ گناہ کردا ہے رب کو گناہاں دیاں معافیاں مانگدا ہے، اے دروازہ کھلا ہی رہندا ہے. فرشتے آ کے رب دے سامنے ایدی اس معافی نو پیش کرتے نے. اللہ فرماندے نے فرشتیو گواہ ہو جاؤ میں اس بندے نو معاف کر کے ایدے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے. اللہ اکبر. تے آئیے آسمان جیدی سین اللہ نے کیتی ہے. تسی دنیا تے بھی ویندے ہو اپنے گھر دے اندر، اپنے ڈرائنگ روم دے اندر، بیٹھک دے اندر سیلنگ کرواندے ہو تے طرح طرح دیا لائٹاں لگوا کے خوش ہوندے ہو. اللہ فرماندے نے کدی اندھیری رات دے اندر چار پائی تے لیٹ کے میرے آسمان وال تک لے، میرے آسمان وال ویکھ میں کڈی اعلیٰ سیلنگ کیتی ہے. اللہ اکبر. تے آئیے اللہ ذوالجلال دا قرآن سن لو اور قسمتاں والے ہون گے جڑے قرآن و سنت دے گلدستیاں نو اپنے گلیاں دا ہار تے چولیاں دی زینت بنا لیں گے. سپارہ 14 تے سورت دا نام سورہ ہجر تے 14ویں سپارے دی آیت 14 نمبر آیت ہے. آئیے ذرا قرآن سن لو. اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا انہاں کہہ دیو لو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون. اللہ اگر اپنے آسمان دے دروازے کھول دے اے سارے جڑے نے آسمان دے دروازیاں وال چڑھن واسطے جلدی کر. تے آئیے ذرا میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنہ واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. پہلا بندہ کیڑا ہے جے دے واسطے اللہ پاک آسمان دے دروازیاں نو کھول دیندا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ پڑھدا لا الہ، صرف اینا ہی جملہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ، اینا ہی جملہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ. کی معنی؟ فرمایا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشاوی، بول دے رہو اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. آئے قرآن دا مقام سن لو. سورۃ نام سورہ فاطر جے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید.
فرمایا لوگو تسی سارے دے سارے فقیر ہو تے اللہ غنی ہے، تسی سارے دے سارے فقیر ہو تے اللہ بادشاہ ہے۔ تے ایسے سورت دی اگلی آیت کی ہے، فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلكم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار، کتے راتاں آ جاندیاں نے، وہ یولج النہار فی اللیل، کتے دن چڑھ جاندا ہے۔ وہ لوگوں راتاں نو دناں چ تے دناں چوں راتاں تبدیل کرن والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ وہ سخر الشمس والقمر، کتے سورج آ جاندا ہے، والقمر کتے چند آ جاندا ہے، کتے سورج چمکاں پیا ماردا ہے، کتے چند چمکاں پیا ماردا ہے۔ فرمایا کل یجری لأجل مسمى، اوے لوگو سورج تے چند چھڑے نے اپنے مقررہ وقت دی ڈیوٹی پہ دیندے نے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ، جنہاں نو تسی پکار دیو اللہ تو علاوہ۔ فرمایا اے تے کھجور دی گٹلی دے بھی مالک نہیں۔ او لوگوں کھجور دی اندر گٹک ہوندی ہے، گٹک دی اندر سوراخ ہوندا ہے، او سوراخ دی اندر تاگا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے تے اس تاگے دے بھی مالک نہیں۔ تے آئے لوگوں اور رب العالمین دی ذات ہے، کدی آسمان تے اندھیری رات اندر چاتیاں مار کے تے ویکھیا کر۔ اللہ پاک نے اپنے آسمان دی بھی سیلنگ کیتی ہے۔ او یار ایتھے موٹر چلانا ہے تے بل ادا کرنا ہے، او یار ایتھے پانی پینا تے او دے پیسے ادا کرنا ہے، اے موٹر چل دی ہے پکھا چل رہا ہے اے دا بھی بل ادا کرنا ہے، اے بلب چل رہا ہے تے اے دا بھی بل ادا کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بلب میں فٹ کر دیتا ہے او دا کوئی بل، بولو او دا کوئی بل نہیں جے ادا کردا۔ اوے لوگو اللہ پاک نے سیلنگ کروا دیتی ہے۔ تے آئے لوگو پہلا بندہ کیڑا ہے جدے واسطے آسمان دے گیٹ کھل جاندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ کلمہ توحید پڑھدا ہے، آندا لا الہ الا اللہ، انہیں جملے ایک کہندا ہے، ادھروں اللہ پاک اپنے آسمان دے گیٹ کھول دیندے نے۔ یعنی پہلا کیے لا الہ، اچھا کام اوکھت نہیں، اینا کیے لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرمانے تسی بندہ زمین تے کہندا ہے، اچھا حیران کی گالی گالے میں بندہ لا الہ الا اللہ کہندا ہے، اللہ اے بھی نہیں کہندا فرشتوں تسی کھولو۔ اللہ فرماندے نے اپنے بندے دے جملے سن کے آسمان دے دروازے بھی کھولاں گا، میں رب آپ ہی کھولاں گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ فرشتوں ڈیوٹی لگا سکتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے نے جملے ایڈے سونے آکھے نے، ایڈے کمال آکھے نے، اے جملے کہندا ہے تے رب آسمان دے گیٹ کھول دیندا ہے۔ اے پہلا بندہ تے دوسرا بندہ کون ہے؟ آئیے لوگ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اے حدیث صحیح المسلم دی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ پڑھدا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، جملے چھوٹے نے، سبحان اللہ والحمد للہ جملے چھوٹے نے تے اجر بڑا وڈائی، سبحان اللہ الحمد للہ اینے جملے آمینہ دے لال دا امتی زمین تے کہنا ہے، اللہ پاک آسمان تے بہ کے اے دے واسطے بھی آسمان دے گیٹ کھول دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ پہلا کیے لا الہ الا پڑھو آسمان دے گیٹ،
کھل گئے. دوجا کی ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو تے آسمان دے گیٹ کھل گئے. اے جملے یاد کرنے والے نے. تے آئیے لوگو تیسرا بندہ کیڑا ہے جے واسطے آسمان دے گیٹ کھل جاندے نے. تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او بندہ جڑا خوش نصیب بندہ نیک بندہ اے اللہ دا پیارا بندہ دنیا تو جا رہا ہے. میں تے رات مشکات دی حدیث پہ پڑھنا سا جڑا اللہ دا نیک بندہ ہے اونے کدی نماز چھڈی بولو نماز چھڈی نہیں. مشکات دی حدیث پڑھ کے میں حیران ہو گیا. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا اللہ دا نیک بندہ ہے وہ دنیا تو جا رہا ہے تے دنیا تو جا رہا ہے تے اینو جدو قبر اندر اتار دیتا جاندا ہے قبر اندر اتار کے تو دعا کر کے واپس آندے نے. ادھروں آسمان تو فرشتہ آ جاندا ہے آ کے کی آندا ہے من ربو کا کی آندا ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے. ماں دینوں کا تیرا دین کیڑائی من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. تے نیک بندہ کی آکھے گا فریتیو سیڈ تے ہو جو میری عصر دی نماز دا ٹائم جا رہا ہے مینوں نماز ہی پڑھ لین دیو. یعنی جن نے دنیا تے نماز پڑھی ہوئے گی انہوں یاد آئے گی نا نماز. اے فرے کی آکھے گا سوال دا جواب بعد اندر دیاں گا پہلے منو نماز پڑھ لین دیو. تے نیک بندہ دنیا تو جا رہا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نیک بندہ جا رہا ہے اللہ پاک دے استقبال واسطے آسمان دے سارے دروازے آپ ہی کھول دیندے نے. اچھا میں بھی پڑھیا آسمان دے دروازے ہی نہیں بلکہ وادخلی جنتی. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اے دے واسطے آسمان دے دروازے ہی نہیں بلکہ جنت دے 8 گیٹ بھی اے دے واسطے اللہ آپ ہی کھول دیندے نے. اللہ اکبر. پہلا بندہ لا الہ الا اللہ دوسرا بندہ سبحان اللہ الحمدللہ تیسرا نیک بندہ دنیا تو جا رہا ہے اے دے واسطے بھی آسمان دے دروازے کھل جاندے نے. تے آئیے ذرا میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو. اے حدیث جے مستدرک حاکم دی. تانوں پتہ ہے ایک ٹائم ہوندا ہے زوال دا پتہ جے نا زوال دا جے نماز پڑھنا منع ہے. نبی پاک نے فرمایا زوال دا ٹائم زیادہ 8-10 منٹ دا ہوندا ہے اس تو بعد تیز ظہر تو پہلے. سمجھ آ رہی ہے گل دی. یعنی زوال شمس تو بعد تے ظہر تو پہلے. نبی پاک نے فرمایا 4 رکعتاں میرا امتی پڑھدا ہے اللہ اے دے واسطے بھی آسمان دے گیٹ کھول دیندے نے. یعنی زوال تو بعد تے ظہر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھیاں. بولو کنیاں 4 رکعتاں بندہ پڑھدا ہے. نبی پاک فرماندے نے اللہ اے دے واسطے بھی آسمان دے گیٹ کھول دیندے نے. گیٹ کھول دینے امتی ہاتھ چکدا ہے. اللہ فرماندے نے اس نبی پاک دے امتی نے ہاتھ چک لے ہن جیڑی بھی دعا کرے گا میں رد نہیں کراں گا قبول فرما لواں گا. اچھا زوال شمس تو بعد زور تو پہلے گیٹ تے کھلنے ہی کھلنے نے تے جڑی دعا کرو گے وہ بھی قبول ہوئے گی. اللہ اکبر. تے آئیے لوگوں میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا ہے. فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
اللہ فرماندے نے اگر اسی آسمان دے گیٹ کھول دئیے تے آسمان دے دروازیاں وال چڑھن واسطے اے جلدی کر تے آئیے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کنا واسطے آسمان دے گیٹ کھل جاندے نے تے او کیڑے بدبخت نے جنہ واسطے آسمان دے گیٹ نہیں کھولے جاندے جنہ واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھولے جاندے میرے پیغمبر نے فرمایا ایک زانی عورت تے دوجا مشرک مرد زانی عورت تے دوجا انہاں واسطے آسمان دے گیٹ نہیں کھول دے کیوں نہیں کھول دے کیونکہ انہوں ادھی رات بھی زانیہ عورت نو برائی دی فکر رہندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اس عورت واسطے بھی آسمان دے دروازے نیچے کھل رہے تے ایک مشرک ہووے او دے واسطے بھی آسمان دے گیٹ نہیں کھل رہے کیونکہ مشرک نو ایک رب تے بھروسہ نہیں تے زانی مرد نو اپنی ایک عورت تے سکون نہیں فرمایا انہاں دوواں واسطے بھی گیٹ نہیں کھول دے اللہ اکبر تے قرآن نے کنہ دے بارے آکھیا کہ انہاں واسطے گیٹ نہیں کھول دے ہن سورہ نکل آئی ہے سورہ اعراف تے سپارہ 8واں آئیے ذرا قرآن سن لو فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا کیڑے بدبخت نے جنہاں واسطے آسمان دے گیٹ نہیں کھولے جاندے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين سپارہ 8واں تے سورہ دا نام سورہ اعراف ہے اللہ فرماندے نے انہاں ظالماں واسطے آسمان دے گیٹ نہیں کھولے جاندے ان الذین کذبوا بآیاتنا جنہاں نے میرے قرآن دی آیتاں نوں جھٹلا دیتا واستکبروا ایک تے میریاں آیتاں نوں جھٹلاندے رہے واستکبروا تے دوجا تو تکبر بھی کرتے رہے لا تفتح لکم لا نہیں تفتح انہاں واسطے کھولے جاندے ابواب السماء آسمان دے دروازے فرمایا ولا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط نہ انہاں واسطے گیٹ کھولے جاندے نے تے نہ یہ جنت اندر داخل ہی ہون گے تو کنی دیر تک داخل نہیں ہون گے قرآن جا قرآن کنی دیر تک جنت داخل نہیں ہون گے اللہ فرمانے نے فی سم الخیاط اونی دیر تک جنت جا نہیں سکن گے جب تک اونٹ جیڑا سوئی دے نکے دے وچوں دی نہ گزر جائے کیا دے استغفر اللہ نہ اونٹ سوئی دے نکے دے وچوں دی گزرے تے نہ جنت جائے اللہ فرماتے ہیں فی سم الخیاط اے اونی دیر تک جنت جائے گا نہیں جب تک اونٹ سوئی دے نکے دے وچوں دی گزرے گا نہیں استغفر اللہ معاذ اللہ یعنی انہیں جنت جانا نہیں کیونکہ نہ اونٹ سوئی دے نکے وچوں گزرے گا تے نہ جنت جائے گا اللہ اکبر تے اگے اللہ کی فرماندے نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اے مجرماں دی سزا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ انہاں ظالماں واسطے جہنم دا بچھونا بچا دیتا جائے گا انہاں دا بستر جیڑا ہے وہ جہنم دی اگ دا ہوئے گا اگے اللہ فرماندے نے
फरमाया इन्हां दा बचाउणा भी जहन्नम दी अग होएगी मिन फौकिहिम गवाश, इन्हां दा ऊपर लैना ओढ़ना भी जहन्नम दी अग होएगी। ला नुकल्लिफु, फरमाया ए जालिम जड़े ने इंजी जलदे ते सड़दे रहणगे। ते आए लोगो ती चौथा बंदा केड़ा है जिहदे वास्ते आसमान दे दरवाजे खुल जाते ने। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस बड़ी कमाल दी है, ये भी मुस्तदरक हाकिम दी हदीस है। लोग हदीस दी बारह सुन लो। फरमाया अन अबी उमामत रज़ियल्लाहु ताला अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कान इदा नादल मुनादी फुतियत अबवाबुस समा। इधर मुअज्जन अजान कहंदा, मुअज्जन अजान कहंदा, ए कहंदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ए अजान मुकम्मल कर दे, उधरों अल्लाह पाक अपने आसमान दे दरवाजे खोल देंदे ने। यानी मुअज्जन अजान कह के फारग होंदा है ते अल्लाह आसमान दरवाजे खोल देने। मुअज्जन वास्ते ते खुले ही होंदे ने ते तुहाडे वास्ते भी खुले ही ने। जो मुअज्जन अजान कह रहा है तो नबी पाक ने फरमाया जो ये अजान कह के फारग होए अजान का तुसी जवाब दो अजान ते बाद अंदर तुसी हाथ चुक लो ते जेड़ी भी दुआ करोगे अल्लाह रद्द नहीं करना। जो मुअज्जन अजान कहंदा मुस्तदरक हाकिम दी हदीस है। तो हुण अगली हदीस भी सुन लो, यह भी मुस्तदरक हाकिम दी हदीस है। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी इस हदीस दे रावी ने हजरत जाबर सब कह दो रजी अल्लाह तआला फरमाते ने जदों अजान तो बाद नमाज खड़ी होने लगती है तो नमाज तो पहले की आंदे हो तकबीर। जदों बंदा तकबीर कहंदा उदों भी अल्लाह पाक अपने आसमान के गेट खोल देते अल्लाह अकबर। मुअज्जिन अजान कह रहे ते आसमान के गेट खुले, जड़ी दुआ करोगे रद्द नहीं। ते तकबीर कह ले फिर आसमान के दरवाजे खुले, जड़ी भी दुआ करोगे रद्द नहीं होएगी। अल्लाह अकबर। ते अगली गल की है मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अगला फरमान सुन लो। एक हदीस जे सहीहुल मुस्लिम दी है, चलो मैं हदीस दिया बार पढ़ लेना। फरमाया हज़रत उस्मान इब्न आज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला तुफ़त्तहु अबवाबुस समा। फरमाया अबवाबुस समा वल लैल, जदों अद्धी रात का टाइम हुंदा है। केड़ा टाइम होंदा है यानी तहज्जुद का टाइम होंदा है, अद्धी रात का टाइम होंदा है। अल्लाह पाक अपने आसमान के गेट खोल देता है, आसमान के दरवाजे खोलते ने। ते सहीह बुखारी दी हदीस नबी पाक फरमाते ने अल्लाह गेट के दरवाजे खोल के ना आसमान दे ते आखिरी आसमान पहले आसमान ते आ जाते हैं। कौन? रब आ जाते हैं। किन्ना वास्ते? तुहाडे वास्ते। अल्लाह अकबर। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह पाक पहले आसमान ते आके आवाज़ा देंदे ने ऐ मेरे बंदियों दुखियो ते मेरे को दुआ करो दुख दूर कर दिया। अगर गरीबी छाई है मेरे को दुआ करो गरीबी दूर कर दिया। कोई औलाद दा भुखा ते मेरे को औलाद मंगे मैं अता कर दिया। अल्लाह फरमाते ने गुनाह कर बैठा ते आ जा मेरे को माफ़ी मांग ले मैं गुनाह माफ करा। हाँ मैं तेरा इंतजार पिया करना, उठ के मेरे नाल तारा ते जोड़ना, उठ के मेरे नाल गल ते करना। तू भी कला तन्हाई च आ जा ते मैं भी कला रब तेरियां पुकारां नूं सुना। ओ लोगो ओ ते रब आप आवाज़ां दे दे के कह रहे है मेरे मिलने नूं लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं है, वो कोई चौकीदार भी बैठाया नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, रब ते आप आवाज़ां देंदा है। नबी पाक फरमाते ने
रब आवाज़ां दे रहे अपने बंदे नूं ते वो किड्डा खुश नसीब बंदा है जिहड़ा तहज्जुद वेले आप भी उठदा है ते घर वाली नूं भी बोलो यार घर वाली नूं भी उठादा है। फरमाया उस बंदे वास्ते नबी पाक ने दुआ की है इन्ना सलातक सकनुल लहुम। आप भी उठदा है घर वाली नूं भी उठाउंदा है ते उठ के अल्लाह अल्लाह करदे ने रब नाल तारां जोड़दे ने। नबी पाक फरमाते ने मैं आमीना दा लाल कह रहा अल्लाह पाक उस घर ते रहमतां दा मींह पांदा रहिंदा है। अल्लाह अकबर यकीन मनो रहमत रब दी बरसदी है ते अल्लाह ते आप आवाज़ां दे के कह रहा है ओ लोगों इत्थे बंदा किते जाना होए ते किराया लगा के जाना पैंदा है ते अल्लाह की आंदे ने मेरे मिलने नूं लगदा किराया नहीं मैं कोई दूर महल बनाया नहीं है वो कोई चौकीदार भी बिठाया नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला की आंदे ने जे ख्वाहिश होवे मेरे को आने दी आके दिल दे दुख सुनाने दी ओ कोई लोड़ नहीं जुती पाने दी। चार पाई ते लेटियां ते रब ने तारा गंढ लै और रब ने तारा जोड़ लै ओ कोई लोड़ नहीं जुती पाने दी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की आंदे ने जे खाली हाथ आवे चोली भर देवा तू खाली हाथ आवे चोली भर देवा तेनू माल औलाद मैं जर देवा तेरी हर मुश्किल कर मैं हल देवा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अगे लगी आंदे ने रवा जागदा मैं कदे सौंदा नहीं और रवा जागदा मैं कदे सौंदा नहीं राखी जग दी करा अंग लाउंदा नहीं तू फिर भी मेरे बूए आउंदा नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो लोगों नबी पाक फरमाते ने अल्लाह पाक आवाज़ां दे दे के बुलांदा है आ जाओ मेरे कोल मंग ला ते जदों अद्धी रात दा टाइम हुंदा है अल्लाह पाक उदों भी अपने आसमान दे दरवाजे खोल देंदे ने ते अद्धी रात नूं उठ के रब नूं राजी करया कर रब नूं मनाया कर दुआ करो अल्लाह पाक सानू तहज्जुद पढ़न दी भी तौफीक दे दे। ये भी दुआ करो अल्लाह इस हाल अंदर इस दुनिया तो जाइए मालिका तू साडे ते राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। ते आइए अगली भी गल सुन ला जो दुख आ जाए परेशानी आ जाए ते किनू याद करना मिल के बोलो किनू करना अल्लाह नू करना है। मैं फिर इंज कह देना ओ खालिक सारे जगदा है कह दो यार ओ खालिक सारे जगदा है ओदे दर तो ही सब कुछ लभदा है ओए ओनू खालिक होना भबदा है उसे दे सब पिसारे ने वाह सुभान अल्लाह कुदरत दे अजब नजारे ने वो सारे जग दा दाता कल्ला है ओदा डेरा अरश मुअल्ला वो जिन्ना पढ़ लिया उसदा भला है वो लग गए पार किनारे ने वाह सुभान अल्लाह कुदरत दे अजब नजारे ने। आइए लोगों मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद क्या दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने की फरमाया अगला फरमान सुन लो। नबी पाक फरमाते ने लहदीज़ अल्फाज सुन लो फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तुफ़त्तहु अबवाबुस समा कुल्ल यौमिन इस्नैन व ख़मीस। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह पाक सोमवार वाले दिन ते जुमेरात वाले दिन आसमान दे गेट बोलो यार सोमवार दा दिन ते जुमेरात दा दिन अल्लाह पाक अपने आसमान दे गेट खोल देंदा गेट खुलदे ने
تے نبی پاک تمہیں پتہ ہے سوار دا بھی روزہ رکھتے سن تے جمعرات دا بھی۔ کیوں؟ اللہ دے پیغمبر فرمایا کر دے میں اس حال اندر اپنے رب نال ملاقات کراں کہ میں روزے دی حالت اندر ہوا۔ اللہ اکبر۔ تے نبی پاک نے فرمایا سوار والے دن تے جمعرات والے دن بھی آسمان دے گیٹ کھول دیتے جاندے نے تے ادو آمینہ دے لال دا امتی جیڑی بھی دعا کردہ اللہ قبول فرما لیندے رہے۔ اچھا ایک حدیث اور میں پڑھی رہا یہ حدیث ہے مسند احمدی۔ نبی پاک نے فرمایا دن ہوندا ہے بدھ دا۔ کیڑا دن؟ بدھ۔ اتنے خیر بچوں کو بدھ کہیے تو پتہ نہیں لگتا، جو وینسڈے کہیے پھر پتہ لگتا ہے بدھ دن ہوئے۔ ادوں اثر تو لے گئے تے مغرب تک کیا کیا میں آسمان دے گیٹ تے کھلے ہی ہوندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا ادو زیادہ دعا کریا کرو اثر تو لے کے مغرب دے درمیان جنی رج رج دعا ہوندی ہے نا کرو، اللہ پاک تہاڈی کوئی بھی دعا نو رد نہیں کرنگے۔ دن کیڑا ہے؟ بدھ دا دن۔ اللہ اکبر۔ تے آئیے لوگوں میرے اور تھوڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں اگلے کیڑے خوش نصیب نے جن آوازیں آسمان دے گیٹ کھول دینے۔ فرمایا اذا دخل رمضان، رمضان آ رہا ہے نا، اللہ سن سارے رمضان مبارک دی قدر کرن دی توفیق دے دے۔ اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے، تیرے سوالی بیٹھے نے، اللہ سانو سارے نو رمضان مبارک دیا خوشیاں نصیب فرما دے۔ اللہ سانو سارے نو رمضان مبارک دی قدر کرن دی توفیق دے دے۔ نبی پاک نے کی فرمایا؟ صحیح مسلم دی حدیث ہے، آمینہ دے لال فرماندے نے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ رمضان دا مہینہ آ جاندا تے آسمان دے گیٹ کھل جاندے۔ ایک حدیث اندر آیا ہے جب رمضان دا مہینہ آندا ہے آسمان دے گیٹ کھل جاندے نے۔ ایک حدیث اندر آیا ابواب الرحمہ، رحمت دے گیٹ، رحمت دے دروازے کھل جاندے نے۔ تے ایک حدیث اندر آیا ابواب الجنہ، جنت دے 8 گیٹ ہی کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان مبارک دا مہینہ آندا ہے، فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آمینہ دلال فرمانے جب رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے اللہ اپنے آسمان دے گیٹ کھول دیندے نے، وغلقت ابواب جہنم تے جہنم دے گیٹ نو بند کر دیتا جاندا ہے، وسلسلت الشیاطین تے شیطاناں نو زنجیراں دے اندر جگڑ دیتا جاندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے او تو بھی رب اگے رو رو کے دعاواں کریا کر، رب اگے رو رو کے گڑ گڑا کے دعاواں کریا کر، او تو بھی اللہ پاک اپنے آسمان دے گیٹ کھول دیندے نے تے بندہ جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ قبول فرما لیندے نے۔ اللہ اکبر۔ رمضان دا مہینہ ہوئے یقین مانو یہ اللہ پاک تمہیں سیزن دینا ہے، یہ سیل لاؤں ہے۔ عام دنوں دے اندر ایک نیکی کرو تو کنیاں 10، تے رمضان دے مہینے اندر ایک کرو تے 70۔ میں تو یہ بھی پڑھیا جب رب دی رحمت جوش ہوندی اللہ پاک 17 تو بھی زیادہ بڑھا دینا۔ اللہ اکبر۔ تے رب اگے سجدے پہ کے دعاواں کریا کر، رب اگے رویا کر۔ تے میں ایتھے بھی ترجمہ کر دیا، آئیے ذرا مخبنا جملے سنن والے نے، اور رب اگے سجدے پہ پہ کے، اور رب اگے سجدے پہ پہ کے، اللہ دے در تے ٹہ ٹہ کے، الحمدللہ کہہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی
بولو بولو کر شکر ادائی اللہ دی. اگلا بڑا کمال جملہ ہے او من مرضی دا او مالک جے, او من مرضی دا او مالک جے, ہر شے دا او خالق جے, او اللہ ہی سب دا رازق جے, او اللہ ہی سب دا رازق جے. اے کل خدائی اللہ دی, اے کل خدائی اللہ دی, او کر صفت ثنائی, مل کے پڑھو کر صفت ثنائی, کر شکر ادائی اللہ دی. او مالک عام سلاماں دا, او مالک عام سلاماں دا, می بدل گرج ہواواں دا, دکھ درد خوشیاں چاواں دا. اے بادشاہی, اے بادشاہی اللہ دی, کر صفت ثنائی, مل کے پڑھو حصہ پہ رہا ہے, کر صفت ثنائی اللہ دی, کر شکر ادائی اللہ دی. اگلا بڑا اس تو بھی قیمتی جملہ آ رہا ہے, کیا خوب بنائیاں شکلاں رے. کیڈا سونا رب نے بنایا. اچھا ماں دے پیٹ اندر ہی اللہ نے کارخانہ فٹ کر دیتا ہے, ماں دے پیٹ اندر کارخانہ فٹ کیتا ہے. اللہ نے نک بھی بنایا ہے, تے اکھاں بھی دتیاں, تے ہاتھ بھی دیتے, تے ماں نو ذرا بھی تکلیف ہون دیتی. اللہ اکبر. او کیا خوب بناندا شکلاں جے, او کیا خوب بناندا شکلاں رے, کوئی مار نہیں سکدا نقلاں رے. کیا خوب بناندا شکلاں رے, کوئی مار نہیں سکدا نقلاں رے. دماغ وچ پاندا عقلاں رے, او دماغ وچ پاندا عقلاں رے. ہر شے عطائی, ہر شے عطائی, جنوں جنوں اللہ نے دیتی ہے وہ سارے بولن ہر شے عطائی. کر حمد سنائی, کر شکر ادائی اللہ دی. آئیے لوگوں میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بارش ہو رہی ہوئے, کی ہو رہی ہوئے, بارش, فرمایا ادھر بارش ہو رہی ہوندی ہے, اللہ پاک ادھر اپنے آسمان دے سارے گیٹ ہی کھول دیتے ہیں. یعنی جدو بارش ہو رہی ہوئے ادو بھی دعا کرو تے اللہ رد نہیں کرنگے. بارش ہو رہی ہے رب اگے رو کے دعا کرو, اللہ کدی بھی تہاڈی دعا نو رد نہیں کرنگے. تے اگلی حدیث کیڑی ہے, اگلی حدیث سن لے, صحیح البخاری دی حدیث ہے, میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث دی عبارت سن لو, ان ابی ایوب رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع قبل الظہر, قال اربع قبل الظہر تفتح له السماء. نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ زور دیاں پہلیاں چار سنتا پڑھ رہا ہے, زور دیاں پہلیاں چار, اللہ سنسار میں پڑھن دی توفیق دے. اللہ اکبر. فرمایا ظہر دیاں پہلیاں چار سنتا پڑھ رہا ہے, اللہ پاک او دے واسطے آسمان دے گیٹ کھول دیتے ہیں. ظہر دیاں پہلیاں چار سنتا پڑھ دے تے فرمایا آسمان دے گیٹ کھل جاندے نے. سنتا پڑھ کے میرے سامنے ہاتھ چکے, اللہ فرماندے نے اے ہاتھ چکے تے اے دی دعا نو میں قبول کروں. اللہ اکبر. تے آئیے لوگوں میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا مظلوم بندہ ہے, کون ہے مظلوم, وہ جدوں بھی ہاتھ چکدا ہے اللہ فرماندے نے میں فوراً آسمان دے گیٹ کھول دینا تے مظلوم دی بد دعا تو بچیا کر. اللہ اکبر. مظلوم دی ہاں تو بچیا کر. امام زاہبی رحمت اللہ علیہ میرے یاد آگے کتاب الکبائر ہی انہوں نے کتاب دا نام آندے نے. ایک بی بی او دے کولو گائے, تو گائے نا یتیم بیٹیاں نے وہ دیاں
खामत दुनिया ते कोई नहीं। तो वो गाय का दुध वेच वेच के बच्चियां का पेट पा रही है। तो एक वक्त का बादशाह आया, वक्त का बादशाह आया, उन्हें ओदे नौकरां ने आके वो गाय ज़िबा करके ते बना के गोश्त खा लिया। तो मां बेचारी बड़ी परेशान, ते मां पुछदी आंदी है मैं वक्त के बादशाह नूं मिलना चाहनी हाँ। लोग आंदे ने बीबी फलां पुल ते चली जा, उथे बादशाह दा गुजर होएगा ते बादशाह नाल गल कर लई। ते बीबी टाइम तो पहले ही पहुंच जाती है। बीबी पहुंची ना ते बीबी ने वेखिया बादशाह आ रहा है ते बादशाह दी सवारी दी मुहार फड़ लैंदी है। बीबी आंदी है वक्त दियां बादशाहां अल्लाह ने तेनू बादशाह अता कीती है ते तेरे नौकरां ने मेरी गां ज़िबा करके ते गोश्त बना के खा लिया है। मैं अपनी यतीम बेटियां दा ख्याल रखनी हाँ, अपनी यतीम बेटियां दा पेट पाल रही हाँ, ते तेरे नौकरां ने गाय ज़िबा करके खा ली है। ते वक्त दा बादशाह की आंदा है, आंदा बीबी गां ते ओ जड़ी खाधी गई ते तू मेरे कोल की लैन आई है। ते बीबी की आंदी है वक्त दे बादशाह मैनू ए दस तू इस पुल ते मैनू हिसाब देवे या कल क़यामत दे दिन पुल सिरां ते हिसाब देवेगा। ते बादशाह दियां चीखां निकल गईयां, कहन लगा बीबी जेड़ा हिसाब लेना ही इस पुल ते लीला उत्थे में कोई हिसाब नहीं दिता जाएगा। ते यकीनन हुण जहालत ही जहालत है, जुल्म ही जुल्म है। अब फिर 2-3 दिन पहले वेख लो पतोकी का वाकया, अस्तगफिरुल्लाह मौअज़ल्लाह। बरातियां ने एक पापड़ बेचने वाले नूं यकीनन मार के लागे ही लाश रखी है, खाना भी खा रहे हैं। कह दियो अस्तगफिरुल्लाह, जुल्म की इंतहा नहीं। फिर कहते जलजले आ गए, अजाब आ गया, एडी इंसानियत की बुक्कल ही कोई नहीं रही। हालांकि मैं ना मक्के के बद्दू भी एडे जालम नहीं सन जिन्हें हुण जालम ने, मुसलमान जालम बन के चुके। अस्तगफिरुल्लाह मौअज़ल्लाह। लाज सामने पई है तो सारे जेडे बराती ने सारे खाना खाने लागे रख के। अस्तगफिरुल्लाह मौअज़ल्लाह। ते आइए लोगों मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मजलूम हाथ चुक लेंदा है उदों भी आसमान दे गेट खुल जाते हैं। तो मजलूम की हाथ तो बचना है। मजलूम अगर बददुआ कर दे, इमाम ज़ाबी लिखते ने आसमान के गेट तो खुले ही होंगे ने, लेकिन यदि बददुआ जिहड़ी है आसमान नूं चीर के लंघ जाती है। अल्लाह अकबर। इमाम साहबी रहमतुल्लाह लिखते ने एक बंदा मजदूर आदमी उन्हें इंज करके मच्छी फड़ी तो लैके जा रहा है, तो वह कह रहा है कि मैं बेचना चाहना ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पालना। तो एक पुलिस वाला आया आखन लगा आ मच्छी मैनू दे दे। तो मच्छी उन्हें बेचारे दे दी उन्होंने, तो पैसे मंगे तो पुलिस वाले नाल चपेड़ा भी मारिया, नाल भजा दिता उन्होंने। इमाम साहब भी रहमतुल्लाह लिखते हैं, आंदे ने लैके चलते गया मच्छी है, पुलिस वाला लैके चलते गया ते अचानक ही मछली नूं हरकत हुंदी है ते इंज करके मूँह दे अंदर अंगूठा चला जाता है। इमाम साहब भी लिखते हैं, आंदे ने अंगूठा गया है, एक घर पहुँचता है, यदा जिहड़ा अंगूठा सुज जाता है ते बड़ी तकलीफ है। ये डॉक्टर कोल जांदा है ते डॉक्टर की आंदा है अपना अंगूठा लवाएगा तो तेरे हाथ नूं सुकून होएगा। ये कहन लगा डॉक्टर साहब जी अंगूठा ला दिओ, जे मेरे हाथ नूं सुकून ही तां मिलदा है। अच्छा अंगूठा लाया तो नाल दी उंगली शुरू हो गई, ये सोच गई दर्द शुरू हो गई। फिर गया डॉक्टर दे कोल, हत्ता के पूरा हाथ लवा पैंदा है ते फिर भी बाजू दियां दर्दां नहीं हो जांदियां, ये बाजू दर्द ही कीती जा रही है। ये दोबारा डॉक्टर दे कोल जांदा है ते डॉक्टर की आंदा है, आंदा यार एक गल दा जवाब दे दे। ये पुलिस आंदा पूछो की पूछना चाहते हो, ये दस किसी गरीब आदमी नूं सताया तो नहीं हो, किते गरीब आदमी नूं परेशान तो नहीं हो कीता। ते की आंदा है हाँ हाँ एक मैं मछली वाले नूं तंग कीता है, ये मछली लैके ते आया वां लेकिन ए हाल बन चुकी है। डॉक्टर आंदा अगर बचना चाहना है उहदे कोलों जाके माफिया मंग लै वरना तेरे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये लभदा 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 उस मजदूर को पहुंचा तो उसके सामने बह गया, आगे कहन लगा मैनू रब वास्ते माफ़ कर दे, मेरे को गलती हो गई है। वो आखन लगा मैं तेन रब वास्ते माफ़ कर दिता है। हूँ पुलिस वाला आंदा यार जितों मच्छी कोई
ਤੇ ਤੂੰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ मैं जे माड़ा वां, इन्हें मेरी गरीबी तो मेरी कमजोरी का फायदा उठा लिया है। अल्लाह तू आसमान ते बह के ते वेख ही रहा है ना। अल्लाह जे मैं कुछ नहीं कर सकिया, अल्लाह तू ही कुछ कर ले। इन्नी गल इन्हें आखी है, यार मजलूम दी हाथ तो बचिया कर। नबी पाक ने फरमाया मजलूम भी जो हाथ चुक लेंदा है, अल्लाह पाक आसमान के गेट खोल देंदे ने। अल्लाह अकबर। हुण आखिरी बातें सुनो मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने फरमाया अद्धी रात का टाइम होए ते आसमान के दरवाजे खुलते ने। ते एक हदीस सुनो सही बुखारी दी, बीबी है नाम की है खौला, की नाम है खौला बिनते सालबा रजी अल्लाह तआला अन्हा। नबी पाक दी सहाबियां ने इहदे खामद ने ना औस बिन सामद ने इजहार कर लिया। इजहार जानते कि उन्हें अपनी बुढ़ी को मां कह दिता, गुस्से अंदर मां कह दिता। ते हुण बाहर चला गया, गुस्से अंदर मां कह के चला ते गया। ते जदों वापस आए हैं अपनी घर दी नूं आवाज देंदा है ते घर दी की आंदी है, आंदी है तू मेरे कोल नहीं आ सकना, इंज कर आमिना दे लाल दे कोलों जाके मसला पुछ आ। आमिना दे लाल दे कोल मसला पूछ। अच्छा पहले ए मां कह लेना ना तलाक ही शुमार की जाती सी। अल्लाह अकबर। ये हुण कहन लगा मैनू तो आउंदी है शर्म, मैनू तो आउंदी है शर्म। अजे तो अज का नौजवान गुस्से तलाक तो कह पैंदा ते मुड़ के मौलवी साहब को आप नहीं जाता, अपने अब्बे को कहता बई तुसीं जाया जे। अस्तगफिरुल्लाह मुआद अल्लाह। ते ये इन्नी गल होई ना, इन्हें अपनी बीवी नूं मां कह दिता है ते खौला नूं आंदा जा तू चली जा, मैनू ते मेरा ते जान नूं दिल नहीं करदा, डर पिया हुंदा है। ते अद्धी रात दा वेला है ते खौला आई है ते आमिना ते लाल दे दरवाजे च बैठी है ते सर्दी दा मौसम ते टिटरियां होइयां रातां है। यार जानदे हो ना जेह्ड़ी दुखी होण, दुखियां दियां रातां किवें गुजरदियां ने। खौला दुखी है ते आमिना दे लाल दे दरवाजे च आके बैठी है, मेरे महबूब दे दरवाजे च आके बैठी है। ते इंज करके दरवाजा खड़काया, मां जी आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा रजी अल्लाह को ताला ना दरवाजा खोल दिया ने ते आंदियां ने खौला किदां आई है ते किधर आई है। ते खौला सारा ही मामला पेश कर दी है, सारे माजरा बयान कर दी है। हमारी आयशा फरमांदियां ने खौला मेरे महबूब नूं कुछ देर आराम भी कर लैन दिया करो, सुबह ते सुबह भी मसले ने, दोपहरे ते दोपहर नूं भी मसले, शामे ते शाम नूं भी मसले। हुण ते अद्धी रात का टाइम हो चुके आए ते खौला दुखी है ते दुखी दरवाजे अंदर ही बह गई। यार दुखियां दी रात किवें गुजरदी है। खौला दरवाजे अंदर ही बैठी है। मेरे पैगंबर फरमाने ने आयशा प्यारिए ये कौन आया? फरमाया सोनिया महबूबा खौला आई है ते मसला पूछना चाहती है। मेरे पैगंबर फरमाने ने खौला नूं अंदर ते बुलाओ ना। खौला अंदर आउंदी है, आके मेरे महबूब दे सामने गल करदी है। आमीना ते लाल फरमाने ने खौला अजे मेरे ते वही नहीं आई, अजे मेरे कोल रब ने वही नहीं भेजी, अजे दा फैसला मैं नहीं कर सकना। ओ यार नबी पाक ने इन्नी गल आखी है, खौला ने जल्दी नाल अपने रब वाल हाथ चुक ले ने। खौला ने किधर हाथ चुके ने? नबी पाक ने मोड़िए ते खौला ने रब वाल हाथ चुके, रब वाले हाथ चुके ते कुरान नक्शा खिंच रहा है। अल्लाह पाक ने कुरान बना के मेरे महबूब ते नाज़िल कर देता है। फरमाया कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। खौला ने रब वाल हाथ चुक ले। अच्छा इन्हें मियाँ ते बीवी का झगड़ा होया ना, ते अरबी अंदर कहते ने मुजादला, यानी झगड़ा हो गया। जादला यू जादिल मतलब ना झगड़ा करना, ते अल्लाह पाक ने सूरत का नाम भी मुजादला ही रख दिता, यानी मियाँ बीवी का, बोलो यार मियाँ बीवी का झगड़ा, सूरत का नाम ही मुजादला रख दिता है।
تے ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کھولا ٹھہر جا اجے بھائی نہیں آئی تے تھوڑی دیر گزر دی کھولا نے رب والا تے چکے آسمان تو جبریل آ گیا آسمان تو جبریل آ گیا جبریل آئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی تے نا پسینہ آنا شروع ہو گیا پسینہ آ رہا ہے تے ماری عائشہ فرمانی نے کھولا ہن قطر ہونی ہے ٹھہر جا پریشان کی ہونی ہے آمینہ دے لال تے وحی دا نزول ہو گیا اللہ ہنے فیصلہ کر دے گا تے کھولا پھر بھی روئی جاندی ہے آندھی ہے میں اس وجہ تو رو رہی ہاں میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کتے اللہ میرے خلاف فیصلہ ہی نہ کر دے وے اچھا اینی گل ہوئی ہے وحی دا نزول ہے اللہ دے پیغمبر فرمانے نے کھولا انج کر اپنے خامد نو جا کے کہہ دے 60 مسکینہ نو روٹی کھلا کی کر روٹی کھلا کہ ایک ہی اللہ نے نبی جیسی ماڑے بڑے غریب کتنے کھلائی جانی ہے اچھا پھر اپنے خامد نے کہا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ اللہ دے نبی جی 2 ٹائم 3 ٹائم روٹی نہ کھائے تو نظر نہیں آتا ہیں اچھا تے نبی پاک فرمان لگے پھر انج کرے انہوں کہ غریبہ مسکینہ نے کھانا کھلا کہنے لگی جی انی طاقت اچھا میں مشکات ایک حدیث پڑھا مجھے یاد آ گئی ایک بندہ نا غریب بڑا دیا وہ رمضان دے اندر روزے دی حالت ہی نا بیوی کو چلا گیا اپنی گھر دی کو چلا گیا ہوں وہ آ گیا مسئلہ پچھڑ آیا نا نبی پاک فرمان لگے 60 مسکینہ نے روٹی کھوا آخر لگا میرے جن میں تو ماڑے بول میں کتنے کھلایا میرے کو کتنے کھلائی جانی ہے اچھا نبی پاک نے کھجورا کا ٹوکرا منگایا تے فرمایا آ جا کے نا غریباں اندر ونڈ دے غریباں اندر ونڈ دے وہ کو پتا کی آتا اللہ دے نبی جی اپنے تو غریب نو یا اپنے تو اچے نو فرمایا اپنے تو غریب نو آخر لگا اللہ دے نبی جی پھر میرے تو ود کے غریب ہے ہی کوئی نہیں میرے تو ود کے غریب ہے ہی کوئی نہیں نبی پاک فرمان لگے لے پھر کھجوراں دا ٹوکرا لے جا تو بھی کھا تے کر دی بھی وہ بولو یار تے جدو یہ تر پیا نا تھوڑا دور گیا تے نبی پاک بھی مسکرا پہ صحابہ فرمان نے اینا نبی پاک مسکرائے کہ آمینہ دے لال دیاں داڑاں نظر آن لگ پیندیاں نے نبی پاک فرمان نے کڈا چاتر بندہ ہے مسئلہ بھی حل کروا گیا تے کھجوراں دا ٹوکرا بھی لے گئے ہیں کڈا چاتر بندہ ہے اللہ اکبر تے ایک ہولا کی آندھی ہے آندھی اللہ دے نبی جی انی طاقت ہی نہیں نہ روزے ہی رکھ سکنے تے نہ سی غلام ہی آزاد کر سکنے تے نہ 60 مسکینہ نو کھانا ہی کھلا سکنے قرآن جو ٹائم سپارا ہے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ یا 2 مہینے روزے رکھے من قبل ان یتماسا اے کہندی ہے روزے رکھ نہیں سکدا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ تے یا پھر اے مسکینہ 60 مسکینہ کو کھانا کھلایا ہے اے بھی کر نہیں سکدا فرمایا غلام آزاد کرے اے بھی کر نہیں سکدا اے نبی پاک دے کول کھجوراں دا ٹوکرا آوندا ہے نبی پاک فرماندے نے کھولا اے لے جا اپنے خاوند نو جا کے آکھی غریباں یتیماں دے اندر تقسیم کر دے تے تو بھی تسی دوویں خوشحال رہو ایک کھجوراں دا ٹوکرا لے جاندی ہے تے غریباں مسکیناں اندر ونڈ دیندی ہے نبی پاک فرماندے نے جاؤ چلے جاؤ تے خوشحال زندگی گزارو تے میں ایتھے بھی ترجمہ کر دیاں او جدوں کھولا سخت لچار گئی او جدوں کھولا سخت لچار گئی اگے نبی دے عرض گزار گئی او نبی موڑ دتی دکھیار گئی پڑھو لا الہ الا اللہ او اس غم تی گھال وگاڑ دیتا ماری ہاتھ چھت فلک دا پھاڑ دیتا او سینہ جبریل دا ساڑ دیتا پڑھو لا الہ الا اللہ اور رب کلی وئی شاد کی تھی اور رب کلی وئی شاد کی تھی کھولا پھر اجڑی آباد کی تھی اور پھر بے مددی امداد کی تھی پڑھو لا الہ الا اللہ یعنی کھولا نے جدو پکاریا ادو بھی آسمان دے گیٹ کھلے سن تے دعا کرو اللہ پاک سانو بھی اے عمل کرن دی توفیق دے دے
یہ بھی دعا کرو اللہ پاک سانو زندہ رکھے تے اسلام تے، موت دے تے ایمان تے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔